ne ti arabukan faamu ne ti arabukan dɔn nka n ye arabi pré-islamique ani bible le baka de la bible et maka fondé c'est comme ni ka fɛn sɛbɛnni dɔ ta dɔrɔn k'o lihala jateminɛ ka kɛ mais maka ani baka u tɛ zone kelen kɔnɔ karamɔgɔ ni i tun labɛnnen don an tun ka taa preuve par preuve 5e siècle o y'a sɔrɔ maka même les mots mec là n'existait pas sur la terre, c'était inhabitable 5e siècle parce que kɔnɔ tun tɛ se ka min ye janko mɔgɔ, kɔnɔ min yɔrɔ tun tɛ janko mɔgɔ. mɔgɔ min ko golofiya ka bila a minɛn kɔnɔ ko waliko mun nana anw cɛla yan k'olu de ye an ka kɔrɔtɔ turu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya diinɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛya diinɛ mɔgɔ min ko k'o ye bɛnkanni diinɛ de ye k'o ye mɔgɔrɔwoloma diinɛ de ye k'o ye mɔgɔlagoyanɲɛ diinɛ de ye mɔgɔ min ko ko silamɛya ma hɛrɛ foyi se golofinden ma ni tɔɔrɔ tɛ mɔgɔ min ko ko tɔɔrɔ bɛ golofinden kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya ye fanga sɔrɔ golofin jamana mun kan ko olu ka sous développement ye silamɛya de nɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw manden jamana mɔgɔw. Ok, frère n ye kumakan mɛn a diyara n ye kosɛbɛ i ka intervention diyara n ye mais n b'a fɛ ka min f'i ye fɔlɔ i filɛ ka kuma min fɔ n b'a fɔ i ka nin kuma i k'a jateminɛ fili b'a kuma la k'a fɔ ko farafinna ka to kɔ ko silamɛya de nɔ don surtout an ka exemple ta Mali ka taa La Guinée ka taa Côte d'Ivoire ninnu fɛn ninnu na k'olu ka sous développement ko silamɛya de nɔ don donc ne b'a f'i ye ko ayi ko silamɛya nɔ tɛ. Karamɔgɔ Hashim hakilila ye kuranɛ kalan siga foyi t'a ma an ma siga o la ni ye mɔgɔ natɔ ye ko a bɛ da dɔ fara ɲɔgɔn kɛ débat kɛ a ye kuranɛ kalan nka sala karamɔgɔ Hashim i ye kuranɛ kalan wa? Awɔ n ye n se kɛ kuranɛ la parce que n'i y'a jateminɛ pour que silamɛ yɛrɛ ka se ka fɛrɛ i ka diinɛ ma i ka se k'i ka diinɛ dɔn i ka se ka défense ta f'a ka sɔrɔ i ye dɔnni k'a la. Ne ma kalan madrasa la mais n ye duguma kalan de kɛ voilà n ye duguma kalan de kɛ donc alhamdulillah n ye dɔnni k'a la n ma caman k'a la mais n ye dɔnni k'a la n ye duguma kalan de kɛ. Basi tɛ karamɔgɔ n'i ye duguma kalan kɛ an bolo a bɛɛ kelen wala a bɛɛ kelen karamɔgɔ kuranɛ kɔnɔ n bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ n ye diɲɛ développement walanda jumɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye mɔgɔya ɲako de ye mɔgɔya ka tagaɲako de ye i bɛ o dɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ wa kuranɛ aya 6 ni kɔ diɲɛ développement ko kuma jumɛn de bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i b'o o aya dɔ dɔn i b'o di an ma bawo ko silamɛya ka dalilu bɛ taa kuranɛ de kɔnɔ ni kuranɛ ko ka min kɛ o de bɛ kɛ ni kuranɛ ko min man ɲi o kana min kɛ o tɛ kɛ sala diɲɛ développement mɔgɔya ɲɛtaga ko jumɛn de bɛ yen ko o bɛ kuranɛ kɔnɔ wala n bɛ fɛ ko o dɔ fɔ n ɲɛna. Silamɛya n'i y'a jateminɛ fɔlɔ silamɛya ko k'i kana fɔ hali i mansa ma i y'a faamu kuranɛ bɛ o fɔ an ye k'i kana fɔ hali i mansa ma o kɔrɔ b'a jira Ala batulen kɔfɛ kira batulen kɔfɛ wa bil walidayni ihsana i kan ka baara ɲuman kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔ min ma o y'i mansaw de ye i kan k'i mansaw dɔn k'i mansaw somɔgɔw dɔn k'i yɛrɛ dɔn k'i ka culture dɔn parce que silamɛya nana o de kama an ka fɛn 3 de kama k'an danbew lakana k'an ka nafolo lakana k'an jeliw lakana. Silamɛya
ko kuranɛ ko mɔgɔ kana fɛn fɔ i masa ma sani kuranɛ kana sala mɔgɔw kun t'a u masaw dɔn k'u masaw de dɔn wa walima cogo di n bɛ fɛ k'o dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔw kun bɛ u faw dɔn k'u faw de don n'a sɔrɔ mɔgɔw kun bɛ u baw dɔn k'u baw de don walima n'a sɔrɔ mɔgɔw faw kun y'u ka dɔgɔyama mɔgɔw de walima n'a sɔrɔ mɔgɔw baw kun y'u ka dɔgɔyama mɔgɔw de ka kɔn kuranɛ nali ɲɛ i bɛ se ka jaabi o la wa. Voilà, ok. Et puis i kumana masako fana kan. Masako fana ye o de f'i ye masako kun bɛ yen ka kɔn kuranna ka jigili ɲɛ mais n b'a fɛ ka min f'i ye mun na ala bɛ kuma masako kan parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔw ka lamɔ tɛ kelen an fɛ Manden yan masako b'an bolo cogo min na a tɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo o cogo la et puis hali an ka culture kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ masako b'an bolo cogo min na a tɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo o cogo la an ka exemple ta européen kan olu ne masaw kɔrɔla i bɛ taa bila yɔrɔ yɛrɛ de ka taa bila maison entretien bɛ kɛ la yɔrɔ min na donc arabu yɛrɛ fɛ ka culture kɔrɔ la ni fakɛ kun fatura kun bɛ bamuso ta k'a kɛ furumuso ye donc kuranna nana bamuso titiri de yira k'a fɔ den na k'a fɔ den i bamuso ye bamuso de i man ka ta furu la i kan ka bonya de i ka bonyamafɛn de don donc a bɛ o cogo kelen de la quoi kuranna bɛ na mɔgɔ hakili jigi de waati min na n'adamadenw ɲinɛna. Karamɔgɔ kuranɛ mana masabɔya yira hali arabu la yɔrɔ i yɛrɛ bɔra k'anw ta fasa jango anw kuranɛ nana sɔrɔ arabuw b'a dɔn k'u masaw y'u masaw de kuranɛ nana sɔrɔ arabuw b'a dɔn k'u faw y'u faw de kuranɛ nana sɔrɔ arabuw b'a dɔn k'u baw y'u baw de au contraire kuranɛ nana mɔgɔw ɲɛdɔn u faw la de kuranɛ nana mɔgɔw bila u faw la de kuranɛ nana mɔgɔw u faw ni u baw kodɔn ɲɔgɔn na de karamɔgɔ dalu bɛ kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ wala bo o yɔrɔ to ye ni bɛ fɛn kana ni o dalu ye kuranɛ kɔnɔ mɛ ni o dalu ye kuranɛ kɔnɔ ka d'i ma ko kuranɛ nana mɔgɔw n'u faw kodɔn ɲɔgɔn na de kana mɔgɔw n'u faw kodɔn ɲɔgɔn na. Ok, i b'a dɔn kuma kɔnɔna na n'i ye min fɔ i bɛ na n'a prévu ye an b'a a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi baro kɔnɔna na sinon kuranna de ye masa bonya k'a yira fo kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko aw masaw ka arijana bɛ aw ka arijana bɛ aw masaw de sen kɔrɔ. n k'i ma n ko silamɛya kuranɛ de nana sɔrɔ mɔgɔw ni u faw bɛnnen don kuranɛ de nana kɛ sababu ye ka mɔgɔw n'u faw bila ɲɔgɔn na n ko bɛna ni a dalu ye nin bɛ suratu tawba kɔnɔ aya 23 wala suratu tawba aya 23 a filɛ n'i bɛ a kalan i yɛrɛ b'a kalan i b'a kɔrɔ fɔ ok i ka nin haya ninnu de ka di n ye quoi parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ de b'a la nin qualité de ka di an ka to ka bɔ ni sɛbɛnfɛnw ye n'i ye nin haya yɛrɛ lajɛ nin haya nin bɛɛ bɛɛ walawala nin bɛ kuma ban ala bɛ ka kuma mɔgɔw de kan mɔgɔ minnu masaw bɛ yen e kafiriyara i b'a fɛ k'i denw fana lasegin ka taa kafiriya ma walima i badenmaw olu kafiriyara olu b'a fɛ k'i lasegin ka taa kafiriya ma ala bɛ ka kuma olu de kan k'aw kana tugu e kɔ parce que olu kafiriyara cogo min na olu fana b'a fɛ aw fana ka kafiriya o cogo de la i y'a faamu wa ala bɛ ka kuma o de kan donc nin haya ko nin b'a ban yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ kɛ mɔgɔ bila a fa la ou bien a badema la o tɛ nin haya kɔnɔ haya walawalalen don a sɛbɛnlen don français la bɛɛ bɛ se k'a lajɛ ala bɛ ka kuma mɔgɔw de kan minnu bademaw y'a ɲini k'i lasegin ka taa kafiriya ma minnu faw kɛra kafiri ye i b'a fɛ ka i fana lasegin ka taa kafiriya ma walima bademaw kɛra kafiri ye i b'a fɛ ka i lasegin ka taa kafiriya ma ala de ko k'an kana tugu olu kɔ o ye tiɲɛ de ye mɔgɔ min kafiriyara ala ma ka ban o kɔni i bɛ se ka ɲumanya kɛ a ye mais k'a fɔ i bɛ tugu a kɔ ni kafiriya ye o kɔni an t'o kɛ o tɛ fara-farali. ala ye a bɛɛ ɲɛfɔ nin sura in kɔnɔ komi a ye komi yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko kafiru ne bɛ ɲininka sala siya dɔ de bɛ wele kafiri wa yala siya dɔ de bɛ yen ko siya min bɛ wele ko kafiri wa yala mamadu nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ maka yen nɔ n'a y'a sɔrɔ olu ka siya de ye kafiriya ye wa n bɛ fɛ k'o dɔn
n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw nana Maka ka sɔrɔ fana n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ u yɛrɛ fana wele jamakulu dɔw bɛ Maka ni olu b'u yɛrɛ wele kafiri olu tun bɛ yen wa n bɛ segin ɲininkali kan mɔgɔw nana Maka a y'a sɔrɔ siya dɔ bɛ Maka siya min tɔgɔ ko kafiri wa kɛlɛ sala tagasira dɔw tun bɛ Maka mɔgɔw nana wagati min na n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ tun b'u ka tagasira wele ko olu ye kafiri o tun bɛ Maka wa o ɲininkali fila de bɛ yen n bɛ fɛ ka n jaabi o la. Siya dɔw tɛ Maka min tɔgɔ ye ko kafiri siya foyi tɛ Maka min tɔgɔ ko kafiri kira nalen kɔfɛ e ma comme kuranna y'a fɔ cogo min na minnu banda kira la sallallahu alaihi wasallam a fɔra olu de ma ko olu kɛra banbanti ye ka bɔ Ala ma olu banna Ala la banna ka kira la sallallahu alaihi wasallam a fɔra olu de ma ko kafiri minnu sɔnna Muhammadin la a fɔra olu de ma ko mumin sinon siya tɔgɔ tɛ mɔgɔ tɔgɔ tɛ k'a fɔ ko kafiri silamaya en tant que silamaya ma se mɔgɔ ma a weleli ma se ma i m'a mɛn i kulo la a tɛ foyi ma k'u ye kafiri ye wala f'i ka o de faamu an tɛ girin k'a fɔ mɔgɔ ma kafiri fo silamaya weleli ka se ma donc kuranna bɛ o sabati page caman na. Karamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ siya tɛ Maka mɔgɔw bɛna wagati min na siya min tɔgɔ ko kafiri n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛna wagati min na taabolo tɛ Maka taabolo min ni olu tɔgɔ ko kafiri y'a yira sa k'a fɔ ko o kun tɛ siya dɔ kun tɛ siya min tɔgɔ ko kafiri taabolo dɔ kun tɛ Maka taabolo min kun bɛ u ka yɛrɛ ka taabolo wele k'olu ye kafiriw ye yɔrɔ o kun tɛ donc e ka kuma in b'a yira sisan kafiriya kuma in Mamadu de nana ni a ye o tɛ wa bawo Mamadu nana n'a ye cogo di ni e mɔgɔ min sɔnna ale ka kuma ma ni e mɔgɔ min banna ale ka kuma ma Mamadu ka kuma in ma yɔrɔ o de ye kafiri ye donc wala sisan kafiriya in kuranɛ de nana ni o kumaden ye o tɛ wa bawo Mamadu de nana ni kuranɛ ye donc ni mɔgɔ min banna Mamadu ka kuma ma olu de tɛ kafiriw ye wa o de ye kafiri wa olu de tɛ kafiriw ye. Ok patron i ka kumakan a bɛ faamu yɛrɛ yɛrɛ a bɛ faamu Mamadu ma nana a kumakan ye parce que n'i y'a jateminɛ kuranna b'a fɔ an ye ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أبا أفا سي أبا فو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كو أكامل مغودما من دارا فمن جينا محمد كان أنو من كونا محمد يه كتابو من كونا محمد يه parce que kidem minun temena wolu fana nga wati konnana an ata Ibrahim alayhi salam Ibrahim hawati kona minun sona Ibrahim ma afara wolu de ma ko mumin minun banna la afara wolu de ma kafir donc Ibrahim kitabu kumba bole ba kumba fama ko sofi Ibrahim Musa alayhi salam Taurata kumba bole abe Taurata kona bisika ta Genèse lage bisika ta Apocalypse lage aba kono minun banna Musa la abe fa wolu de ma ko kafir Isa alayhi salam abe o chogo la mo minun sona Jésus la abe fa wolu de ma ko mumin minun banna la abe fa wolu de ma kafir abe Nouveau Testament kono abe a page ou be abe don lendo donc m'a fait ka min fiye Muhammad manana ye we ala ka takabolo de mo minun sona ala la abe fa wolu de ma ko mumin minun banna la abe fa wolu de ma ko kafir Muhammad ka inventation ta ya sura abe kramo wala o kuma fɔlɔ ani ka kuma filanan olu bɛ ɲɔgɔn cɛ dɔɔni bawo ne ɲininkali de kila ne ma ɲininkali kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko ɲininkali kɛ Maka de la n'a sɔrɔ mɔgɔ nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ Maka olu ka siya de bɛ wele ko kafiriw walima taabolo dɔ de bɛ Maka taabolo min b'u yɛrɛ wele kafiriw i yɛrɛ ko k'o tɛ yen sisan i ye jaabi di i ɲininkala ko donc Mamadu de ye olu wele ko kafiri walima kuranɛ de ye olu wele ko kafiri sisan i taara Bibulu ani Tɔrata kɔnɔ k'a sɔrɔ o ɲininkali ma k'i la an ma se yen fɔlɔ o ye kumada wɛrɛ de ye sala n'i taara Bibulu ni Tɔrata kɔnɔ ni Bibulu ye kuma mun fana fɔ Bibulu kɔnɔ Bibulu ye kuma mun fɔ e sɔnnen don o ma wa Tɔrata kɔnɔ Tɔrata kumakan ninnu i sɔnnen don olu fana ma wa i komi i sɔnnen don kuranɛ kumakan ma cogoya min na n'a ye Bibulu dayɛlɛ sisan n'a ye kuma mun sɔrɔ Bibulu kɔnɔ e sɔnnen don kuma ninnu ma wa n'a ye Tɔrata fana dayɛlɛ k'a lajɛ n'a ye kuma mun sɔrɔ a kɔnɔ yala i sɔnnen don olu kɔnɔ kuma bɛɛ ma wa i komi i sɔnnen don kuranɛ kɔnɔ kuma bɛɛ ma cogoya min na n b'o ɲininkali k'i la.
Ok frère, n ye ka ɲininkali faamu donc n b'a fɛ ka min f'i ye bibulu ta la n y'o de f'i ye n ko bibulu la adamaden kumakan b'a kɔnɔ ala yɛrɛ kumakan b'a kɔnɔ parce que a falsifiera, j'ai bien précisé. O yɛrɛ sɔsɔli tɛ o la, hali chrétiens bɛ yen minnu b'a confirmer parce que i ka bibulu tɛ kelen ye. I bɛ se ka bibulu 100 labɔ sisan i b'a sɔrɔ a si ni si tɛ kelen, catholiques ta ni protestants ta tɛ kelen, donc olu yɛrɛ ma b'a la fɔlɔ, donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ ni o kumakan bɛɛ ye, mais an bɛ baara kɛ ni bibulu kumakan ye madama bibulu b'an wele ka taa ala kelenbagantiya de ma, an bɛ baara kɛ n'a ye. A bɛ o cogo de la tawurata fana madama a b'an wele ka taa ala kelen batuli de ma, an bɛ baara kɛ n'a ye, mais madama a b'an wele ka taa fɛn wɛrɛ batuli de ma, o kɔni an bɛ o bila, an b'an waso da an ka kuranna la. karamɔgɔ o b'a yira ko i bolo falen tɛ bibulu la, nka o la e b'a kɛ ni yɔrɔ min bɛ e mago ɲɛ bibulu kɔnɔ e bɛ t'o de ta wa, yɔrɔ min t'i mago ɲɛ i b'o o bila. bibulu dun nana kuranɛ nana bibulu ni tɔɔrɔta de la seereya, ko kuranɛ nana o de la seereya, nka o bɛɛ n'a ta e ko mɔgɔ bolo n'o bɛ bibulu kɔnɔ, mɔgɔ bolo n'o bɛ bibulu kɔnɔ sala fɛn wɛrɛ jumɛn de bolo n'o bɛ bibulu kɔnɔ min ni mɔgɔ tɛ kelen ye, n bɛ fɛ k'o dɔn. Yala fɛn wɛrɛ bolo n'o bɛ bibulu kɔnɔ wa min ni mɔgɔ tɛ kelen ye wa? I y'a yira i ka kuma in kɔnɔ ko mɔgɔ bolo n'o bɛ bibulu kɔnɔ, n'a y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bolo n'o bɛ bibulu kɔnɔ min ni mɔgɔ tɛ kelen ye. N bɛna n da don kuma la k'a walawala ye. Premièrement n b'a fɛ ka min f'i ye, kitabu min jiginna Isa kan bibulu tɛ, évangile de jiginna kan, évangile. Est-ce que i y'a faamu? Kitabu min jiginna Musa kan tawurata de jiginna kan, donc évangile, donc bibulu jiginna jɔn kan? Ɲinali kan ka kɛ o la, mais chrétiens b'a f'i ye ko bibulu tɛ fɛn wɛrɛ ye, ko kitabu nabi ɲumanw tɛmɛlenw olu ka kitabu fara-faralen ɲɔgɔn kan k'o de ye bibulu ye. O kɔrɔ b'a yira ko Isa dɔrɔn ka kitabu t'a kɔnɔ, parce que n'i y'a jateminɛ sisan Isa ka kalandenw 12 de kun don, mais 4 dɔrɔn de ka bibulu yera, tɔw ka bibulu taara min? K'a sɔrɔ Bernabe ka fɛn bibulu bɛ yen, Bible de Bernabe a bɛ yen. Karamɔgɔ, évangile dɔ bɛ yen Isa ye min sɛbɛn wa? Wala, yala kumakan dɔ bɛ yen Isa yɛrɛ ye min sɛbɛn ka bila wa? O bɛ yen wa? N bɛ fɛ k'o dɔn, n'a y'a sɔrɔ kumakan dɔ jigira Isa yɛrɛ kan, Isa y'o sɛbɛn k'o bila, o bɛ yen wa? N bɛ fɛ i ka o ɲɛfɔ n ɲɛna. Ok, frère, n ko a bɛ yen, a kumakan bɛ yen, a bɛ yen, a dalilu bɛ yen. I bɛ se ka taa an ka kuranna kɔnɔna lajɛ suratul Mariam, i bɛ se ka taa o lajɛ, Ala bɛna kuma kitabu dira Isa ma cogo min na, donc a kɛra cogo min na, Ala bɛna a bɛɛ lajɛlen fɔ. A b'a fɔ ye ko voilà, i bɛ se ka taa suratul Mariam lajɛ a sura 30, a verset 30 i bɛ se ka taa lajɛ suratul Mariam surat 19 verset 30 i bɛ se ka taa lajɛ. Ala b'a fɔ ye, n b'a kalan arabu la n'o français la, ko wa qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. N b'a kalan français la, ko Isa b'a kanto mɔgɔ ma waati min na mɔgɔ bɛ ka bamuso jalaki, a ko di je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. Donc nin ye dalilu de ye k'a fɔ ko kitabu dira Isa ma alayhi salam, donc a kɛra ciden fana ye, nin y'a dalilu de ye. Karamɔgɔ, tanto an bɛ bibulu ko kuma la, tanto i bɛna kuranɛ kɔnɔ tuguni. Karamɔgɔ, ɲagaminen tɛ dɔɔni, o ɲagaminen don. An bɛ kuranɛ de kɔnɔ, i nana ni bibulu ko kuma ye. Isa dun ma sɛbɛnni kɛ, Isa ma livre sɛbɛn ka bila. Isa ka apôtre de ye Isa ka kumakanw sɛbɛn, o de ye bibulu ye, o de bɛ mɔgɔw bolo. Mais Isa yɛrɛ ka sɛbɛnni tɛ yen, Isa ka livre tɛ yen. Ne bolo sani an ka don babu dɔ kɔnɔ, babu min a bɛ ɲagami i ma kosɛbɛ kosɛbɛ, wala ne bolo i tun man ka i da maga yɔrɔ ninnu na. An ka segin ka taa kuranɛ kɔnɔ an nɔ la, o de bɛ sɔn ka fisaya. N'a ma ɲɛ i seginna ka taa kuranɛ kɔnɔ tuguni,
an ka segin ka taa kuranɛ kɔnɔ an ka taa an bɔyɔrɔ la an ye aya min lajigi an bɛ kuma o aya in kan n y'a f'i ɲɛna cogo min na an ka aya in ta an ka aya in ta an ka kuma aya in kan wala o de bɛ fisaya n'o tɛ bibulu de bɛ kuma ni a yɛrɛ ye kuranɛ fana bɛ kuma ni a yɛrɛ de kuranɛ tɛ kuma bibulu pilasi la wala bibulu komi yɛrɛ ko ko fana jiginna de n'a ma ɲɛ o jiginna komi kuranɛ bɛ déjà kuranɛ bɛ kuma n'a yɛrɛ ye cogoya min na bibulu fana kan ka kuma n'a yɛrɛ ye de nka kuranɛ tɛ kuma bibulu pilasi la de bawo e yɛrɛ de bɔra sisan ka fɔ ko bibulu jiginna ni bibulu jiginna bibulu de bɛ kuma ni a yɛrɛ ye kuranɛ fana bɛ kuma ni a yɛrɛ ye de bawo fila bɛ jiginna de wala mɛ an ka yɔrɔ to yen an ka segin ka taa kuranɛ kɔnɔ wala komi an ma ɲɛ i yɛrɛ seginna kuranɛ kɔnɔ tuguni an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ wala an ka taa kuranɛ kɔnɔ suratu tawba aya 23 in an ko kuma fɔ wala ala ko cogo di yɛdɔn non bi rectifier mo fɔ ko bibulu jiginna ko évangile de dira Isa ma n y'o de fɔ ko évangile injil o de dira Isa ma bibulu chrétien de ko nabi ɲuman comme Ézéchias anu Emmanuel na ɲɔgɔn na olu ka livre faralen ɲɔgɔn kan o de tɔgɔ ye bibulu ye sinon évangile de dira Isa ma n y'o de f'i ye m'a fɔ ko bibulu jiginna bibulu ma di kira foyi ma Isa kɔfɛ minnu farala ɲɔgɔn kan san 40 voilà donc o de tɔgɔ dara ko bibulu sinon évangile de dira Isa ma karamɔgɔ an bɛ bibulu yɔrɔ to yen kuranɛ min b'an bolo nin an bɛ kuma o kan wala o kuma bɛ caya dɔɔni donc o b'a yira ko bibulu yɛrɛ komi i yɛrɛ i y'a fɔ cogoya min na ko e bɛ yɔrɔ dɔw ta i bɛ yɔrɔ dɔw to yen walasa i b'i ɲɛnata yɔrɔw de ta sa kɛ i ɲɛnata yɔrɔw i bɛ ban o la kuranɛ dun yɛrɛ jalaki k'o la kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ale ye jalaki k'o la ko aw bɛ yɔrɔ dɔw ta ka yɔrɔ dɔw bila wa k'aw bɛ kuranɛ yɔrɔ dɔw ta ka yɔrɔ dɔw bila wa ko ahlul kitabu k'aw bɛ kuranɛ yɔrɔ dɔw ta ka yɔrɔ dɔw bila wa aw bɛ sɔn livre in yɔrɔ dɔw la ka yɔrɔ dɔw bila wa e yɛrɛ y'a yira sisan k'a fɔ tuguni ko bibulu kɔnɔ ko a jiginna ko nka ko e bɛ yɔrɔ dɔw ta ka yɔrɔ dɔw bila sala ni e fana y'o fɔ i ma ko ala yɛrɛ sɔsɔ wa ala yɛrɛ fana y'o fɔ ahlul kitabu ma nin kuranɛ kelen yɛrɛ kɔnɔ ko sala k'olu bɛ u ɲɛnata ta ala wa ka yɔrɔ dɔw ta kuranɛ la ka yɔrɔ dɔw bila sisan e fana bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔw ta bibulu la ka yɔrɔ dɔw fana bila wa n'o kɛra e fana b'i ka ala ka kumakan sɔsɔ wa karamɔgɔ an ka to kuranɛ kɔnɔ o de ka fisa i b'a dɔn a bɔlen b'a fɛ i tɛ ka n ka kumakan faamu n m'a f'i ye ko bibulu jiginna n ko bibulu sɛbɛra Isa kɔfɛ san 40 de san 40 kɔfɛ de bibulu sɛbɛnna n ko ma den ko min dira Isa ma o de ye évangile ye est-ce que i y'a faamu mais i bɛ ka haya min fɔ Ala b'a fɔ afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd o kuranɛ haya u bɛ ka kuma sariya min b'an bolo sariya tilelen don a jɛngɛlen tɛ Ala ko yala aw bɛ ɲɛnɛ woloman kɛ a la wa yɔrɔ min bɛ aw arranger aw bɛ baara kɛ n'o ye yɔrɔ min tɛ arranger aw tɛ baara kɛ n'o ye o de don donc Ala bɛ ka o de fɔ comme a y'a fɔ yɔrɔ dɔ la cogo min na idkhulu fi silmi kaafa ko an ka don silamɛya la an dafalen donc o de don karamɔgɔ ne ye ɲininka n ko sala n baga siya dɔw tun bɛ yen ko kafiriw dɔ wa n baga taabolo dɔw tun bɛ yen taabolo mun b'u yɛrɛ wele ko kafiri walima taabolo dɔw tun bɛ yen taabolo mun bɛ wele ko kafiri ka ko Mamadu nali ɲɛ wa olu tun bɛ yen wa i ɲininkara o la i yɛrɛ ko k'o tun tɛ yen n'o tun tɛ yen ni kuranɛ ye mɔgɔ mun wele ko kafiri sala o tɛ tɔgɔ dɔ dalen ye mɔgɔ la ka sɔrɔ a m'a yɛrɛ wele tɔgɔ min na wa bawo kafiri ko kɔrɔ de ko mɔgɔ mun banna Mamadu ka kumakan ma sala o tɛ tɔgɔ dɔ dalen olu la ka sɔrɔ olu m'u yɛrɛ wele tɔgɔ min na wa bon n'o kɛra ni e ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ma ka sɔrɔ a m'o fɔ a yɛrɛ ma walima ale t'o ye sala e ma bi a kan wa fo ka taa se i fa yɛrɛ ma k'i fa aw faw ani aw balimaw karamɔgɔ kumada ye o de ye silamɛya ale ko nana mɔgɔ ni a faw ani balimaw k'olu bila ɲɔgɔn na de an bɛ o de yira mɔgɔ si tun tɛ maka ko mɔgɔ mun tɔgɔ ko kafiru
karamɔgɔ ayi an ka bibulu ko to yen fɔlɔ an ka tɛmɛ ni ye n'o tɛ e tɛ i ɲɛna tɔmɔ ta i t'i ɲɛna ta bibulu kɔnɔ ni e ye mun ye yen nɔ ni o ka di e ye walima ni o ni kuranɛ bɛ ɲɔgɔn ta e b'olu ta ni o ni kuranɛ tɛ ɲɔgɔn ta e b'o to yen o kɔrɔ ko e de b'i ɲɛna ta a la sisan e de ta ɲuman n'a juguman dɔn fɔ e bɛ kuranɛ de ta k'a kiiri ni o ye e de b'a fɔ cogo min na évangile jiginna de non bibulu ye u tɔgɔ de ye jamuw la wala bibulu n'a fɔra ko bibulu dɔrɔn o ye a livre a lɛrɛlakaw bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan o de ye bibulu ye ancien testament ni nouveau testament ancien testament o de tora ye wala a ka ca quoi bibulu yɛrɛ bɛ taa i jɔ fo livre 20 ni dɔɔni n'a ma ca ni o ye a ka ca ni o yɛrɛ wala bibulu ye a bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan wala o ye a tɔgɔ de ye jamuw la quoi wala o y'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de mɛ n'a y'a sɔrɔ i ka laɲini ye nin verset de ye nin verset kɔnɔ a fɔra de aba'ukum wa ikhwanukum cela veut dire i ma taa ye tɔgɔ ma nin verset yɛrɛ kɔrɔ k'a fɔ ko kafiriw don ko aw kana aw faw anu aw badenmaw minnu b'a fɛ aw ka segin kafiriya ma i y'a faamu i ma taa ye tɔgɔ ma yɛrɛ ka kafiriya tɔgɔ de la a tɛ tu vois karamɔgɔ i b'a sɔrɔ ma aya in bɛɛ kalan ka ɲɛ in istahabu el kufra ala al iman yɛrɛ o y'o faamu ni mun ye kafiriya kanu limaniya sanfɛ wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun a ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sa ni maa min i kodɔn o la ka bɔ aw la k'i k'a dɔn ko o tigilamɔgɔ olu de ye tɔɲɔnikɛlaw ye aw faw n'aw baw aw kana olu minɛ k'olu kɛ aw ɲinw ye aw ɲinw i faw aw faw an'aw baw aw kana olu minɛ k'olu kɛ aw ɲinw ye in istahabu el kufra o de la i ɲininkara n ko el kufra o ye mun de ye ko kafiriya kafiriya kun ye siya dɔ de tɔgɔ ye maka wa tagasira dɔw de kun ka tagasira kun bɛ wele ko kafiriya tagasira wa ka kɔn kuranɛ nali ɲɛ wa ɲininkali de filɛ ne karamɔgɔ n bɛna min f'i ye fɛn fɔlɔ min bɛ i k'a faamu maka yɛrɛ dugukolo sanfɛ n ko ala kelen dɔrɔn de kun bɛ bato ye filankafoya kun tɛ yen ismaɛl talen kɔfɛ a n'a mɔdenw talen kɔfɛ waati jan n y'o de f'u ye arabu minnu kun bɛ taa sami ka taa sanni kɛ olu natɔla olu de nana ni boli ye boli min tɔgɔ ye ko hubal olu de nana n'a ye boli nana makaw cogo de la sinon boli bato kun tɛ alabato de kun bɛ yen kuranna bɛ o fɔ an ye i bɛ se ka taa suratul mariam kelen lajɛ a suratul mariam kɔnɔna na i bɛ jigin surat 19 verset 54 ala b'a fɔ n b'a kalan arabu ni français la ala b'a fɔ ko wazkuru fil kitabi ismail innahu kana siddiqan innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ko mentionner Ismaïl dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et était un messager et un prophète. Donc korobaira Ismaïl kun sigilen do Maka dugukolo sanfɛ kitabu kun b'a bolo a kun bɛ arabu kalan n'a ye a kun bɛ ladɔnniya y'a faamu a kun bɛ ladɔnniya donc ala ye jumɛn d'a kan wa kana ya'muru ahlahu bis-sala wa zakat wa kana 'inda rabbih mardiya a ko a kun bɛ a ka mɔgɔ yamaruya ni seli ye ani jaga bɔ est-ce que y'a faamu a kun bɛ yamaruya ni seli ani jaga bɔ donc o kɔrɔ b'a yira e kun bɛ silamɛya de kan e kun bɛ diinɛ tilennen de kan kɔfɛ de yɛlɛma donnen ka baara la o de la kira nalen kɔfɛ k'e hakili jigi o de la n y'a fɔ ye n ko kuranna nana hakili jigi de kama e hakili jigilen kɔfɛ kun bɛ bato minnu kɛ mɔkɛw kun bɛ bato min kɛ donc mɔgɔ minnu banna o la olu de welela ko kafiri o de don o kɔni o de don an ka to kuma da kɔnɔ n'o tɛ n'i ye baro yɛrɛ cɛ bɔ kuranɛ fana kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ kuranɛ de ko k'ale ye mamadu ci ka mɔgɔw a ye mamadu ci mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni kira ma ci u faw ma ka kɔn ni kira ma ci u ma ka kɔn kɔni
o bɛ kuranɛ kelen de fana kɔnɔ o ye kuma wɛrɛ ye ale Mamadu ci ka mɔgɔw bagabaga n'o ye bagakaw ye kira ma ci mɔgɔ mun faw ma ka kɔrɔ n'o ma fili a ye fɔ cogo la kira kuma ci mirindi mun ma ka kɔrɔ a y'o fɔ ni e nana fɔ yan tuguni ko cilen dɔ fana kun bɛ ko Ismaila o ɲagaminen don dɛ kuranɛ dun ko ale Mamadu ci mɔgɔw ma ko ci ma deli ka kɛ mɔgɔ mun ka mirindiw ma ka kɔn n'i y'a jateminɛ arabu a bamuso yɛrɛ fana tɛ arabu ye min ye Hajara ye o ye copte de ye o ye égyptien de ye Ismaël bamuso ye égyptien de ye Ismaël yɛrɛ fana tɛ arabu ye Ismaël Ibrahim descendant de bɛɛ b'a dɔn Ibrahim alayhi salam kun tɛ arabu ye donc ni kuranaya bɛ ka kuma arabu de kan a bɛ ka kuma arabu de kan olu de mɔkɛw kun bɛ fili la olu de kun bɛ Hubal bato la olu de kun bɛ Lat bato la olu de kun bɛ Manata bato la olu de kun bɛ Huzab bato donc ni kuranaya bɛ ka kuma o de kan o de la ala ko n y'a fɔ ye cogo min na ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatla alayhi wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin maya donc akante mo wɛrɛ ma kan bɛ arabu de ma n y'o de f'i ye kuranna filɛ kuranna baji de do quoi baji de do donc ni donna kɔnɔ alhamdulillah peut-être ni ma faamu f'i ka cela veut dire i ka mɔgɔ ɲininka minnu ye dɔnni k'a la an kɔni an ye kalanden ye mais an ye faamuya fitinin minnu sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ se ka o fɔ fan bɛɛ fɛ quoi karamɔgɔ Asimu an ɲɛfɔ man di dɛ o de la ko an ka to baro to minɛn kelen kɔnɔ bon ni taara n'a ye fan o fan fɛ i b'a ye de a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ quoi voilà a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ suratu min jigira ni k'aw kana aw faw ani aw balimaw aw kana olu minɛ k'olu kɛ aw ni ye sala ni tuma min ni olu ye kafiriya de kanu ka limaniya to ye sala ni e mɔgɔ min fa ma sɔn Mamadu ka silamɛya diinɛ in ma ni e ma sɔn Mamadu ka limaniya Mamadu ka diinɛ in ma k'e kana o k'i ɲi ye a fɔra e yɔrɔ min na k'e kana i fa ni i balimaw k'i ɲi ye o ni o fɔra e mɔgɔ min ye o sala o diinɛ o bɛ se ka mɔgɔya dilan wa bawo diinɛ min b'a f'i ye ko ni e ma sɔn e fa ni e balimaw ni olu ma sɔn o diinɛ in ma k'e kana olu minɛ k'olu k'i ɲi ye yala o diinɛ in bɛ se ka dilanni kɛ wa ɲininkali bɛ ye de frère i ka tafsir a jateminɛ a fɔra de i kana kɛ e jɛɲɔgɔn ye awliya o de fɔra kuranna kɔnɔ a ma fɔ i kana kɛ i ɲi ye mɔgɔ ɲi ye jumɛn ye cela veut dire e bɛ hɛrɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔ min ma i kan ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye o de ye ɲi ye mais jɛɲɔgɔn ye jumɛn ye jɛɲɔgɔn ye fɛn sugu jumɛn ye i ni mɔgɔ min jɛlen don batofɛn kelen na i ni mɔgɔ min jɛlen don gundo kelen na i ni mɔgɔ min jɛlen don fɛn bɛɛ lajɛlen na i y'a faamu wa voilà donc i kana fɔ ko e nin parce que n'i y'a fɔ e nin mɔgɔ bɛ n'a jateminɛ sisan cela veut dire o ye ni contraire ye juguya de ye juguya tɛ a fɔra de awliya jɛɲɔgɔn et puis jɛɲɔgɔn jumɛn na bato sira fɛ mais k'a fɔ k'a bɛ ka kuma mɔgɔya sira de fɛ o tɛ o bila o tɛ a fɔra de awliya o de fɔra ali karamɔgɔ o jɛɲɔgɔn an ka ɲin kuma bɔ ye k'a kɛ jɛɲɔgɔn ye n bɛ ka yɛlɛ min na kunu karamɔgɔ dɔ bɛ yan o kunna sini sage ne ko n ko jɛɲɔgɔn ne a ye n kɔrɔfɔ yan n ko aw kana u minɛ k'o kɛ aw ɲin ye wala aw jɛɲɔgɔn a ko non ko non ko ɲin tɛ dɛ ko jɛɲɔgɔn ko ayi ko jɛɲɔgɔn tɛ dɛ ko ɲinw de don hakili la karamɔgɔ bɛ groupe sanfɛ o tulo b'a mankan na bisa n ko bon i jɔ n ka jɛɲɔgɔn in b'a la parce que a kɔrɔba fila bɛ ta quoi n ko bon i jɔ n ka jɛɲɔgɔn in b'a la bisa
ka kɛ ɲi ye ni e fana nana bi tuguni ko k'an ka jɛ ɲɔgɔn wala k'a ka kɛ ɲi ye n bɛ ka yɛlɛ o de la n b'i fɔ kosɛbɛ sinon a kɔrɔba fila bɛ ta waliyu bɛ kɔrɔ caman di a bɛ jɛ ɲɔgɔn ta a bɛ ɲin ta tuma dɔ la a bɛ hali jatigi ta koyi i jatigikɛ waliyu b'a bɛɛ ta baasi tɛ n'a fɔra ko aw kana o kɛ aw kɔlajɛ ɲɔgɔnw ye sara ni mɔgɔ min i fa o min kɔlajɛ ni e ba ye a ka e sɔrɔ o fa e kana o kɛ i kɔlajɛ ɲɔgɔn ye e kana kɔlajɛ ni i fa ye mɔgɔ min ko k'i kana kɔlajɛ ni i fa ye o sara o tigilamɔgɔ bɛ se ka e ni fa bɛn wa k'e kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni i fa ye e kana kɔlajɛ ni i fa ye karamɔgɔ wala e ni fa bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ wa k'e ni fa kana kɔlajɛ o kɔrɔ de kɛ o ni fa aw kana ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ sara aw kana kɔlajɛ ko aw kana jɛ ko ma mɔgɔ min kɛra e ka jɛnna sababu ye ko e n'o kana jɛ ko ma o bɛ faamu cogo di karamɔgɔ an ka kɛ e ka kɔrɔfɔli ye aw kana kɔlajɛ aw kana kɛ ɲɔgɔn kɔlajɛ ɲɔgɔn ye e ni fa ani balimaw ni e ni olu ma kɛ kɔlajɛ ɲɔgɔn ye o e ni jɔn de bɛna kɛ kɔlajɛ ɲɔgɔn ye ayi i kana bɔ a la parce que n b'a dɔn e kalanlen don tɔgɔ min yɛrɛ b'i la n b'a dɔn tɔgɔ yɛrɛ tɛ kunfin tɔgɔ ye i y'a faamu n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn awliya kɔrɔ ɲi tɛ o awliya kɔrɔ ye jɛɲɔgɔn de ye voilà donc n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn de don mais i b'a dɔn kuranna filɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ kuranna ta ko i b'a tafsir kɛ mais kuranna kɔrɔ yɛrɛ ye min ye lugatan ou bien istilahan caman t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc mais yan awliya min fɔlen don yan nin bɛ kuma jɛɲɔgɔn de kan jɛɲɔgɔn jumɛn sira fɛ diinɛ sira fɛ karamɔgɔ i bɛ nin fana lajɛ n'a y'a sɔrɔ nin fana bɛ cogoya min na ko e tɛ jamakulu foyi sɔrɔ walima mirindi foyi sɔrɔ mun bɛ limaniya ala ma ani dɔnnaba ma ko olu bɛ mɔgɔw de kanu walima kanuntɛya kɛ ni mɔgɔw de ye mɔgɔ mun ye ala ka sɔsɔ walima mɔgɔ mun ye a fɔ k'u bɛ ala ka kumakan sɔsɔ ala ka ciden hali n'a y'a sɔrɔ olu ye aw faw de ye walima aw denw de don walima aw balimaw de don walima aw balimamusow de don k'olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun limaniyalen don ko ala ye a ka nisani a ka sɔrɔ min kɔni a y'u dɛmɛ ni o ye a b'u don arijinɛ kɔnɔ arijinɛ min ni koji bɛ boli a kɔnɔ ko diɲɛ kelen dɔ ka bɔ olu ma olu ala jɛnen dɔ ka bɔ olu ma olu yɛrɛ jɛnen dɔ ko olu de ye ala ka jamakulu ye ala ka ekipu mɔgɔw ko ala ka ekipu mɔgɔw k'olu de ye kanɲɛbagaw ye i bɛ nin aya in fana ɲɛfɔ cogo di karamɔgɔ wala n ko n bɛna verset dɔ d'i ma bɛɛ n ka i ka nin versetw lajɛ n bɛna d'i ma cadeau pour que i k'a dɔn ko kuranna nana ɲɛni de kama a nana dilanni de kama ala bɛ jumɛn fɔ o verset kɔnɔna na ala b'a fɔ ye la khayra fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahun bayna an-nas wa man yaf'al dhalika bitaqa mardatillah fasawfa yutihi ajran azima ala bɛ jumɛn fɔ nin kuranna kɔnɔ ko adamadenw bɛ lajɛ caman kɛ ko hɛrɛ t'a la mais hɛrɛ bɛ lajɛ jumɛn na lajɛ min sigilen don saraka bɔ kama walima ka ɲumanya kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma walima ka mɔgɔ cɛ la labɛn i m'a ye n ko silamɛya nana o de kama ka mɔgɔ cɛ la labɛn ala ye jumɛn fɔ o la a ko ni mɔgɔ min ye o kɛ k'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ ala dɔrɔn de kama ala de k'i sara ko sɔɔni ala bɛ n'i sara sara la sara min ka bon ala b'i sara dunuya kɔnɔ a b'i sara lahara donc nin dɔrɔn bɛ débat ban quoi wala fa ka dɔn ne silamɛya bɛ min wele ko ɲumanya kɛ wala karamɔgɔ ni a ma dɔn silamɛya bɛ fɛn min wele ko ɲumanya
est-ce que silamɛ bɛ fɛn min wele ko ɲumanya ani mɔgɔ tɔw bɛ fɛn min wele ɲumanya est-ce que o ye kelen ye wa fo o de ka dɔn fɔlɔ maaw yɛrɛ ko silamɛya ko ɲumanya ni saraka bɔ silamɛya bɛ fɛn min wele ko ɲumanya ani mɔgɔ tɔw bɛ fɛn min wele ko ɲumanya est-ce que olu ye fɛn kelen ye fɔlɔ quoi n'a y'a sɔrɔ olu tɛ kelen ye i b'a ye a tɛna bɛn ɲɔgɔn ma quoi silamɛw bɛ fɛn min wele ko ɲumanya ani mɔgɔ tɔw bɛ fɛn min wele ko ɲumanya est-ce que olu ye kelen ye wa voilà pour que i ka kuranɛya in ka se ka baara kɛ fo de ka jateminɛ fɔlɔ n b'o exemple dɔ d'i ma silamɛya bɛ fɛn min wele ko ɲumanya lamala kɛlɛ tɔnɔ kɛlɛ tɔnɔ ka dugu dɔw ci ko nafolow ta ka musow kɛ firiyatɔw ye ka denw kɛ yatimɛw ye ko nafolo ta ko ala y'o di aw ma ko dugumakolo fana ta n'i donna suratul anfal kɔnɔ i bɛ nin sɔrɔ yen kuranɛ kɔnɔ sura dɔ tɔgɔ dalen bɛ o la kɛlɛ tɔnɔ mɔgɔ min ka ɲumanya n filɛ ka exemple dɔ de bɛ ka silamɛ bɛ fɛn wele ko ɲumanya mɔgɔ min ka ɲumanya dɔ ye kɛlɛ tɔnɔ ye n'i taara bi mɔgɔ kan n'i sera a la k'a ka nafolo cɛ k'a ka fɛnw k'i ta ye mɔgɔ min ka ɲumanya exemple dɔ ye o ye sala o la mɔgɔ o tigi ka ɲumanya ni mɔgɔ tɔw ka ɲumanya ye kelen ye wa wala f'an ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la. Wala i ka nin kumakan n bɛ nin jaabi avant que n ka tɛ ka kuranɛ haya ninnu na fɔlɔ donc n b'a fɛ ka min f'i ye i da magara yɔrɔ min na ko silamɛw ka ɲumanya dɔ de ye anfali ye ka ni tugu sa i bɛ silamɛya dɔn hali n'a y'a sɔrɔ bi ala y'i lajarabi bɔra la o tɛ baasi ye mais n b'a fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye silamɛya m'a fɔ anfali ma ko ɲumanya silamɛya nana kiiri dɔ de boli anfali kan ganima kan min kun tɛ tɔw bolo parce que n'i y'a jateminɛ fɔlɔ-fɔlɔ nabi ɲumanw minnu kun tɛmɛna ne kun tilara kɛlɛ la tɔnɔ min kun sɔrɔla kɛlɛ kɔnɔna ne kun b'a fara ɲɔgɔn kan da a bɛ jeni tasuma de bɛ jigi ka bɔ sanfɛ a bɛ jeni donc ala de nana o sariya wuli ka bɔ yen ka ganima ka daga kira ye sallallahu alaihi wasallam a n'a bɛ tilan cogo min na hali n'i y'a kuranna dayɛlɛ i b'a sɔrɔ kuranna bɛ kuma o de kan mais k'a fɔ ko silamɛya de anfal ta a tɔgɔ ma fɛn ganima ta a tɔgɔ ma k'a fɔ ko ɲumanya ayi silamɛya ka ɲumanya ye min ye n y'o de kuranna haya kala ye ka mɔgɔw cɛ labɛn o ye ɲumanya de ye ka jaga bɔ k'a di fantanw ma wa yut'imuna ta'ama ala miskinan wa yatim i m'a ye ka miskinɛw labalo ka dɛsɛbagaw labalo silamɛya bɛ o de wele ko ɲumanya wa bil walidaini ihsana k'i bangebagaw bonya i fa ni i ba k'i bonya silamɛya bɛ o de wele ko ɲumanya silamɛya ko n'i ye mɔgɔ kelen ni kisi a kɛlen don komi ye adamaden bɛɛ kelen ni kisi karamɔgɔkɛ n bɛ o de f'i ye silamɛya n'i ko i bɛ fiɲɛ bila la dɔrɔn e yɛrɛ de bi fiɲɛ bɛ bila e yɛrɛ de la quoi nin bɛɛ fɔlen don kuranna de kɔnɔ ko n'i ye mɔgɔ kelen ni kisi a kɛlen don komi ye dunuya bɛɛ ni kisi quoi donc n b'a fɛ ka min f'i ye silamɛya ma ganima wele ko ɲumanya i ye nin fɔ dɔrɔn pour que i bɛ fiɲɛ bila a la cogo min na mais fiɲɛ bila yɔrɔ tɛ n filɛ ka sababu nuzul de f'i ye tan a tilan cogo ala kumana o de kan sallallahu azza wa jalla donc t'a lajɛ hali sini silamɛya b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ kelen ni kasi o bɛ komi i ye diɲɛ bɛɛ ni kisi munna o kuranɛ kelen in kɔnɔ a bɛ fɔ ko ka kafiriw faga ka kafiriw kɛlɛ mun de la o kuranɛ kelen in kɔnɔ ala b'a fɔ ko ale ala i bɛ don suratu tawba kɔnɔ aya 111 na ko ale ala ye muminu ni alo ka nafolo ale ala y'a san u bolo de o ka kɛlɛ kɛ ale ala ka diinɛ kan sira kan u ka mɔgɔw faga mɔgɔw fana ka olu faga ko de ala ye layidu min ta a yɛrɛ kan a bɛna u don arijinɛ kɔnɔ arijinɛ min ni a y'o fɛrɛ u ma u ni n'u ka nafolo sɔngɔ la suratul tawba aya 100 aya 11 i bɛ to sɔrɔ yen
o fana i b'o bila min o n'a ɲɔgɔnna caman o y'a n'a ɲɔgɔnna caman ala b'a fɔ ko a y'u kɛlɛ a y'u sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a ye sira tigɛ o ɲɛ ala b'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ la ko mushriku ye nɔgɔw de ye k'olu man ka madon alikaba la ko ni lahɔrɔmakalo ninnu banna o ko ka kafiriw kɛlɛ karamɔgɔ i b'olu bila min olu ye ni dɔw de ye walima olu tɛ ni dɔw de ye ni dɔw fagali bɛnnen don ni dɔw man ka faga o de la n ko silamɛya ka ɲumanya est ce que ani mɔgɔ tɔw ka ɲumanya bɛ bɛn kelen ma wa Ok frère, merci beaucoup. Il faut l'endo. Et quand ni haya fana ni jaran quoi, et quand débat à base de l'endo, famille à bas de bisorala. Mba faga mi fiye ni ye alaba fo yoro ay kafiru kele misala la alaba fo qur'ana haya yoro dola ko jaidul kufara wal munafiqun. Donc ni ay alabe fo yoro alabe kuma légitime défense des camps. Alabe kuma légitime défense des camps. Même au tien tigi yanko kira sallallahu alayhi wa sallam ay santan nun saba de ke maka don kelen ama kalata ka mogo do wakashi ama tegeta korota mogo kama ama mogo shi faga santan nun saba ayo de ke maka atali madina kafru de koko eta toye kufu ira kele ya famwa donc ala fana ya faye ko Muhammad ko wili iri yɛrɛ défense ta kafiru kɛlɛ ni ye yɔrɔ iri faga ala de y'o fɔ légitime défense bɛ dunuya sariya bɛɛ kɔnɔ légitime défense bɛ dunuya sariya bɛɛ kɔnɔ i tɛ se ka wuli i tɛ se ka o sɔsɔ n y'o de f'u ye kira ye san 13 de kɛ Maka a ma mɔgɔ faga a ma mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔw b'a kɛlɛ fo i b'a ka mɔgɔ dɔ faga Sumayya fagara o cogo de la Yasir bamuso a fagara o cogo de la sahaba caman sara fo dɔw bolila ka taa Ethiopie san 13 i ma mɔgɔ si kɛlɛ i ma banburu ta mɔgɔ kama i taalen Madina kafiru dɔ ko tɛ fara i la ala fana ko i ka wuli k'i yɛrɛ défense ta donc n b'a fɛ ka min f'i ye n'i ye haya fɛn fɛn ye kuranna kɔnɔ i b'a sɔrɔ légitime défense de don n'i ye haya fɛn fɛn ye kuranna kɔnɔ légitime défense de don hali filɛ ka haya min kalan nin ye légitime défense de ye Allah karamɔgɔ an ka segin ka na an ka kumada kɔnɔ hali bi wala o de ɲatɔrɔ bɛ sɔn ka bonya an ka kumada ye mun de ye o sala silamɛya diinɛ n'i bɛ ale la e ni i faw ani i baw ani i balimaw aw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ tuguni wa tuma min na ni olu t'a la ni olu ma sɔn a ma ni e sɔnnen don a ma e ni olu aw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ tuguni wa bawo e yɛrɛ don to kuma kɔnɔ ko silamɛya de nana kɛ ko mɔgɔw b'u faw ko silamɛya de ko kuranɛ de ko hali kana fɔ i faw ma ko o kuranɛ kelen in kɔnɔna na ala ye mɔgɔw n'u faw ko don ɲɔgɔn ma yɔrɔ caman na karamɔgɔ n bɛ fɛ an ka kɔntɛnɛ n'o baroda ye n'o tɛ baro mana taa sira o sira wɛrɛ fɛ i ka da la k'a fɔ ko a ma nɔgɔ kuranɛ in karamɔgɔ sira o sira n'an taara fɛ a ma nɔgɔ koyi an ka tɛmɛ ni baroda ye concernant nana ni kuranna haya min ye n y'o de f'i ye ni kuranna haya ni nun fɔ a ye fɔlɔ ta bɛɛ de ye kelen o ye tiɲɛ de ye o dogolen tɛ o ne bɛ ala de bato e bɛ boli de sɔn ne bɛ ala de bato e bɛ kɔ de sɔn ne bɛ ala de bato e bɛ taa i da falen sita dundu de la ne bɛ se ka n ka ala to ye cogo di ala min ye sankolo da n ka dugukolo da ka o to ye ka tugu i nɔfɛ k'i kanu k'i kɛ n jɛɲɔgɔn ye ayi o tɛ se ka kɛ o ala ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye aw baara bɛ kɛ ni o de ye o ye silamɛya sariya de ye a bɛ se ka kɛ aw tɛ sɔn i yɛrɛ b'a dɔn duniya yɛrɛ sariya yɛrɛ an ka taa duniya yɛrɛ sariya la n'i ye duniya sariya ta mɔgɔ y'a sɔsɔ n ko kaso jɔra olu de kama Erkeli bɔra sen ka tiɲɛni kɛ Amérique i y'a condamné 30 ans de prison pourquoi i m'a to yen n'i b'a fɛ ka kuma hinɛ de kan donc n b'a fɛ ka min f'i ye nin haya bɛ ka kuma mɔgɔ de kan mɔgɔ minnu banna ala n'a ka kira la ala de ko an ka ne kanu parce que ka kanu bɛ an sama ka taa bolisɔn de ma ka taa kɔsɔn de ma ka taa fɛn wɛrɛ batuli de ma min tɛ ala ye ala de ko an ka ne kanu
o fana ye tiɲɛ de ye, o ye adamadenya yɛrɛ tagalan de ye. O de la i b'a fɔ i den ye k'a kana tugu mɔgɔ jugu kɔ. Pourquoi i t'i den to yen? Parce que i b'a hɛrɛ de fɛ, Ala bɛ an ka hɛrɛ de fɛ. E yɛrɛ b'a kalama minnu b'a boli a fɛn sɔn ninnu na, a nafa jumɛn b'e kan? Donc toujours n bɛ min f'i ye, nin kuranɛ haya nin walawalalen de komi i yɛrɛ y'a tafsir kɛ. I y'a tafsir kɛ ka ban, sinon ne yɛrɛ tun bɛna tafsir kɛ ka walawala tɛmɛ kan, mais walawalali tɛmɛ min kan n filɛ ka o de f'i ye tan. Ala ka faamuya d'a ma. Karamɔgɔ, e ka kuma in b'a yira k'a fɔ ko o la olu de fɔlɔ kɔnna ka kira faga. Mun de la olu fɔlɔ de kɔnna ka kira kɛlɛ? U ye kira kɛlɛ mun de kama? Kira de mana ni kumakan dɔw ye, bawo kɛlɛ fana tɛ wuli fo kumakan dɔw ka kɛ o. Kira ye mun de kɛ u la? A ye mun de fɔ u ma? Kɛlɛ tɛ wuli fiyewu ni ko dɔ ma kɛ fɔlɔ. Mun de kɛra n'u ni kira kɛlɛla? Wala, mun de kɛra n'u ni kira kɛlɛla? F'an ka o yɔrɔnin de ɲɛfɔ fɔlɔ. Bawo ne taara ne bɛ ka mɔgɔ dɔ bugɔ. Ne ye mɔgɔ dɔ bugɔ, a tigi ye ne bugɔ. Ɲininkali de bɛ kɛ a ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ cogo di? Jɔn de a kɛra cogo di? Bon, ko ti daminɛ bɔgɔli la o. Ko foyi tɛ yen, ko a bɛ daminɛ an k'an kɛ ɲɔgɔn kan de la. I b'a sɔrɔ a bɛ daminɛ ko dɔw de la fɔlɔ. A daminɛna mun de la kɛ? N bɛ fɛ k'o dɔn. E ka kɛlɛ yɛrɛ kun sababu ye min ye, parce que n y'o de f'i ye ko kira nana sɔrɔ boli caman de kun b'ali kaba kɔnɔ a n'a lamini na. I y'a faamu? Boli caman de kun bɛ yen, olu kun bɛ min bato, arabu kun bɛ min bato ani mɔgɔ wɛrɛw. Parce que hali arabu dafɛ dugu ninnu bɛɛ kun bɛ na Maka, olu kun bɛ na boli bato ninnu kɛ, kun bɛ na dafalenw ninnu kɛ ka segin. Donc kira de ko ma ko Muhammad a fɔ kafiriw ye qul huwa Allahu ahad, a fɔ ye ko Ala ye kelen, Allahu samadu danfɛn. Boli a n'a tigi ye bɛɛ ka ko sɛmɛlen bɛ Ala min na. Lam yalid, Ala a ma bangeli kɛ, walam yulad, fɛn fana ma bange, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ko Ala ni foyi de tɛ kelen ye dugukolo sanfɛ. Kira kɛlen ka nin kumakan fɔ Maka kafiriw ye, o de bonyani hakili ma. Olu ko kira ma, o kumana fɛ an bɛ an ka Alaw to ye wa? An bɛ an ka Alaw to ye wa? Ka tugu i ka Ala kelen kɔ. Donc kɛlɛ bɛ na cogo de filɛ tan, k'a sɔrɔ olu mɔkɛw, n y'a f'i ye cogo min na, Maka boli sɔn kun tɛ yen, boli nana de. Commerçants minnu kun bɛ taa fɛn Sami jamana la, olu de nana ni boli ye, k'e mɔkɛw ka sara to ye min kun ye Alabato ye. I y'a faamu? Donc n b'a fɛ k'o de f'i ye, donc f'i ka o de faamu quoi. Voilà. Karamɔgɔ nana ni an ye dɛ, walasa e k'a ɲa ye ko silamɛya diinɛ tɛ se ka fa bonya ani ba bonya, ko silamɛya diinɛ tɛ se k'o yira mɔgɔ la. Bawo au contraire, silamɛya diinɛ yɛrɛ nana fɔ cogoya dɔ la, mɔgɔ ni i fa ani balimaw ani denw, kana furugufurugu de don aw ni ɲɔgɔn cɛ. I yɛrɛ ye aya ɲɛ, suratul mujadala de don, aya 22 don. Suratul mujadala aya 22 o de don. A ko e tɛ mirindi foyi sɔrɔ, e tɛ jamakulu foyi sɔrɔ mun limanalen don Ala ba ka dɛmɛ dɔnnaba ma, k'olu bɛ mɔgɔw de kanu, mɔgɔ minnu ye kira ni Ala n'a ka kira kumakan sɔsɔ, hali n'a y'a sɔrɔ olu faw de don, u denw de don, u balimaw de don, u balimasurunw de don. Karamɔgɔ, ne hakili la ko kuma banna ni aya in kɔnɔ. Wala, kuma banna ni aya in kɔnɔ. Ni aya de y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ n'i kɛra mumini ye dɔrɔn, ka limana Ala ma, ka limana dɔnnaba ma, e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ si kanu, ko hali n'a y'a sɔrɔ i fa de don. Ko tuma min na ni o banna Mamadu ka kumakan in ma, n'o banna kuranɛ in ma, i tɛ se k'o kanu, i tɛ se k'a kanu yɛrɛ de. Yann'o kanu yɛrɛ de nana yan. N'i y'a ye nana ni nin ye gansan tɛ, bawo aya dɔ in na o ye jɛɲɔgɔnya walima ɲinya, waliyu a bɛ jɛɲɔgɔnya ani ɲinya de ta yen nɔ. Yan dun yan bɛ kanu de fɔ,
kanu i kana u kanu k'i kanu kanu yɛrɛ yuwaduna man hada Allah yɔrɔ kɔni y'a da ye dɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ walaw kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Kramagashim ere baraka ko ere kunya fusa donc la maborde kelete ko la de ere nana mo soro buka bol batula jaale de ko kuga dabla ko may jonne kelete ga sisa itala ka sagi ga kuma do ngatunde e ko mo ko kuntala ko mo ko kumbe ala ka siradika orira era fana ko Ismaila fana kunte arabuye arabu dumbu yere dambe kata Ismaila mi fana ko de bonay iko ko ko kumbe ala kere ba ciare ka ammo ka jumo ala dun ko kale mamadu ci mo mi ni ci de ma bo ulaka ko ni ci de ma ci mo fauma kay mamadu ci uma mo ni ci do ma ci fauma ni ci de ma ci fauma olu kumbe ala kere ba ciya don cogodi bawo yere fana bore ka fika kuma la ko Ismaila ka arabu ye mawadu bono wolo ulkunte chiro machi ulu fana ma ulukume ala kile baka jado nchokodi ni jo kunte maka karamugo kuma nunye kile do danga to kurane do ngono nantara kitabu ni fon kono pa nantara hadisa kono nye foito soro baro la bebe nyami non mbega min fota ninte hadisa ko iba don depan e baro damine ma hadisa yɛrɛ ta kolo gɛma k'a kalan yɛrɛ n bɛ ka bɔ ni preuve bɛɛ ye kuranna de kɔnɔ parce que hali n ye Ismail ka yɔrɔ min kalan wazkur fil kitabi Ismail n y'a bɔ kuranna de kɔnɔ o fɔ kun ye jumɛn ye parce que n bɛna exemple dɔ d'i ma Isa alayhi salam ala y'a ki juifu ma mais i kan ka min faamu juifu dɔrɔn kun tɛ Israël o y'a faamu juifu dɔrɔn kun tɛ kabila wɛrɛw kun bɛ minnu kun tɛ juifu ye o de la bible yɛrɛ kɔnɔ bible b'a la kali ko muso dɔ nana Isa fɛ ko a ka dɛmɛ a denmuso fatura ko a ka dɛmɛ a ka denmuso lawuli a ko a ma ko ma k'i ma ko ma k'i ma ko mais fɛn min bɛ se k'i denmuso lawuli o ye ka danganiya de ye ka limaniya donc danfɛn bɛɛ b'a dɔn ko ala bɛ yen o danfɛn bɛɛ b'a dɔn ko ala bɛ yen mais ala bɛ bato cogo min na nabi ɲumanw de bɛ na o yira an na i y'a fɔ cogo min na toujours an bɛ taa an ka baro kɔnɔna na comme kuma ɲɛfɔ dɔrɔn de don an bɛ taa an ka baro kɔnɔna na karamɔgɔ Mamadu de fɔlɔ kɔnna ka olu ka fɛnw na gosi ja wala sisan jɔn de ye kɛlɛ tigɛ jɔn na mirindi kunturu mirindi de peuple ye quoi olu ka ko sinfonyane san caman jama hakilina ka ko sinfonyane jama san caman ni mɔgɔ kelen nana ka o lagosi jɔn de ye kɛlɛ tigɛ karamɔgɔ jɔn de ye kɛlɛ tigɛ jɔn de ye kɛlɛ tigɛ jɔn na bon ni mɔgɔ de ye olu ka fɛnw lagosi dɔw b'a yira ko mɔgɔ de ye kɛlɛ tigɛ mais o la pourquoi e ko tuguni ko olu fɔlɔ de ye mɔgɔ kɛlɛ karamɔgɔ kuma fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa ko olu fɔlɔ de ye mɔgɔ kɛlɛ ka sɔrɔ mɔgɔ de ye kɛlɛ tigɛ olu la karamɔgɔ o kuma ɲagaminen don dɔɔnin ne ma n bɛ fɛ ka yɔrɔ ɲɛfɔ ɲɛna mɔgɔ de fɔlɔ ye kɛlɛ tigɛ olu ba ko olu bɛ kɛ ko min na ta ko man ɲi e tilala k'a fɔ tuguni ko olu fɔlɔ de ye mɔgɔ kɛlɛ
e dun yɛrɛ bɔra ka fɔ ko mɔgɔw de olu ka fɛn na gosi fana. Ok frère, ni y'a faamu. I ka kuma kɔrɔ b'a yira donc i b'a fɛ k'a fɔ de ko Mahamad de ye kɛlɛ tigɛ i la. Non, Mahamad ma kɛlɛ tigɛ i la, n y'o de f'i ye n ko alikaba yɛrɛ langolon de kun don foyi kun t'a kɔnɔ, misiri de don comme kuranna b'a fɔ an ye cogo min na masjidil haram. Donc misiri de kun don, Ala dɔrɔn de kun bɛ bata kɔnɔ. Mais arabu minnu kun bɛ taa Shami jamana kan parce que Shami fana ye dugukɔrɔba de ye, dugukɔrɔba don nabi ɲumanw tɛmɛna ye, fɛnw tɛmɛna ye. Donc minnu taara Shami jamana kan olu de taara boliw ta, olu de taara Hubal ta ka na n'a ye, olu de taara Hubal ta ka na n'a ye ka bolisɔn don Maka dugu kɔnɔ. Donc Mahamad nale a ye hakili jigi comme Ala y'a fɔ cogo min na kuranna kɔnɔ fazakir in nafa'ati dhikra, ko Mahamad ko hakili jigi kɛ parce que ye hakili jigi kɛla de ye. Donc Mahamad ye hakili jigi de kɛ, a kɛlen don sisan misala la aw yɛrɛ bɛ liti min na aw ka liti a tɛ bɛn bɛɛ ma o, n'aw y'a fɔ dɔw ye a tigiw dɔw bɛ dimi e b'aw nani, dɔw bɛ fɛn bɛɛ fɔ aw ma, mais o kɔrɔ tɛ k'aw bɛ nkalon kan, aw bolo aw bɛ tiɲɛ de kan ou bien voilà. Donc a bɛ o cogo kelen na Mahamad bɛ tiɲɛ kan, mɔgɔ minnu y'a faamu olu de tugura kɔ, minnu m'a faamu olu de y'a kɛlɛ. Sinon a ye san 13 de kɛ Maka a ma mɔgɔ si kɛlɛ, a taalen Madina fana kafiru de farala ɲɔgɔn kan ko foyi ka taa bɛɛ a kan. Donc Ala ko a ma a ka yɛrɛ défendre. O de la n y'a f'i ye n ko verset fɛn fɛn bɛ kuranna kɔnɔ a bɛɛ bɛ kuma légitime défense de kan, a bɛɛ bɛ kuma légitime défense de kan. Donc f'i ka o de faamu. Mahamad nana ɲɛni de kama, ma na tɔɔrɔ kama sallallahu alayhi wa sallam. Mamadu fara y'a fɔ yɔrɔ min na ko i yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan ko donc ko arabu ninnu de nana ni jɔ ye ka bila alikaba kɔnɔ, donc ko jɔ kun tɛ alikaba kɔnɔ, ka sɔrɔ Mamadu bin cira mirindi de ma, mirindi min ni ciden ma deli ka kɔn ci u ma ka kɔn, donc o b'a yira ko olu kun tɛ Ala kɛlɛbaganciya dɔn, bawo ciden kun ma ci u ma. Mais o bɛɛ la ta o Mamadu b'a dɔn ko olu bɛ jɔbato la, Mamadu bin cira ko ka bɔ o jɔbato de la. Bon pourquoi Mamadu ko olu ma ko قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. ko ale ka diinɛ ba a bolo, olu yɛrɛ fana ka diinɛ b'u bolo. Jaa olu fana ka diinɛ de kun b'u bolo, bawo Ala ko ma ko lakum dinukum, donc i b'a sɔrɔ olu fana ka jɔbato o de kun y'u ka diinɛ ye. Mamadu fana ka Ala kɛlɛbaganciya kuma o de kun ye Mamadu fana ka diinɛ ye. Jaa baasi fana kun tɛ u ka jɔbato la o la, bawo Ala ko ko u ta ka t'u bolo, Mamadu fana ta ka t'a bolo, maa si kana si ta bato. O tara Ala fana kun ye o wagati a bɛ fɔ waati min na ko lakum dinukum waliya din, olu fana ka taasira kun fana yɛrɛ kɔnilen kun don ko u ka diinɛ dɔ wa. N'o kɛra ko a bɛ ɲɛ kɛ tuguni de, a bɛ ɲagami tuguni, a ma faamu. N jiginna ni aya dɔ ye, aya min b'a yira k'a fɔ ko k'ale Ala de ye cili kɛ ka bɔ mɔgɔ la, mɔgɔ min livre kun tɛ mɔgɔ min bolo, ka kɔn kɔni a ka kalan kɛ u ye a ka ayaw la, k'u la sanuya, k'u la dɔnniya kitabu la ani kodɔn na. Wa in kanu min qabla la fi dalalin mubinin, ko olu kun ye mɔgɔw de ye, mɔgɔ min kun bɛ fili juguba la, k'ale de Mamadu ci mɔgɔw ma mun ni livre ma ci u ma, arabu kɔni a ka a kalan u ye, k'u la sanuya, k'u la dɔnniya kitabu la ani kodɔn na, ka sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ mɔgɔ ninnu kun bɛ fili juguba de la. N bɛ suratul Juma kɔnɔ. Ok frère, n'i ka nin intervention mɛn, i nana ni haya min ye ta i b'a fɔ nin ma suratul kafirun, ni verset nin jiginna Maka de, parce que kuranna dɔnniya la i b'a fɔ ma ko sababu nuzul,
ni hura na haya sabab nuzul la pour que ga se ga nin famu kafiru de farala ɲɔgɔn kan parce que Muhammad be ke wele ko ga ala kelen dɔrɔn de bato comme ya kalan cogo min verset min bi sanfɛ wa yuallimuhumul kitaba wal hikma anun ko dɔn ya famu ke kalan ala abe ke wele e ka taa ala kelen dɔrɔn batoli ma e ka filankafiya to ye donc weleli be ka kɛ olu nana fara ɲɔgɔn k'a fɔ ko comme i be k'an wele ko an ka taa i ka ala batoli ma donc i ka ala be an yɛrɛ ka ala be donc pour que kɛlɛ kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka bɛn a la ka fɔ ka bɛn kɛ a la an ka waatinin dɔ ta an b'i ka ala bato i fana bɛ waatinin dɔ ta an b'i ka ala i fana b'an ka ala bato est-ce qu'il y'a faamu olu ko Muhammad ka waati dɔ ta a bɛ ka boliw sɔn donc olu fana bɛ waati dɔ ta ka Muhammad ka boli sɔn k'a sɔrɔ fɛn fila de don kelen tɛ ala ye ala de ye laysa kamisli shay'un y'a faamu ala ye ala de ye mais boli filɛ olu yɛrɛ tɛgɛ de ye Hubal dilan olu tɛgɛ de ye Manata dilan olu tɛgɛ de ye Huzza dilan y'a faamu k'a bila alikaba kɔnɔ i b'a bato o fila bɛ se ka kɛ cogo di o de la ala ye kuranɛ haya jigi k'a fɔ ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud fo ka taa se haya laban ma i ka laɲini ye min ye a ye to aw ka taga sira kan ne fana ka to n ka taga sira kan parce que o waati la n y'o de f'u ye ala ma daga Muhammad ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ a ma daga ye o de la ala ko a ma fo ye i ka to i ka taga sira kan i ka to i ka taga sira kan voilà o de y'a faamuya ala ka faamuya d'a ma quoi mais nin verset la i nana ni verset min ye suratul Jumu'ah kɔnɔ huwa allazi ba'atha fil ummiyina n t'a dɔn i b'a fɛ ka laɲini jumɛn bɔ nin verset kɔnɔna na n t'a dɔn i ka laɲini ye jumɛn i b'a fɛ ka laɲini jumɛn bɔ nin kɔnɔ laɲini wɛrɛ tɛ nin kɔnɔ i ka kumakan dɔ de don nana ni a ye o de kama bon ko makaw k'olu kun bɛ ala kɛlɛbaganciya de dɔn k'o de kun bɛ maka o ko jɔ kun tɛ yen o ko arabuw de julaya to nana ni jɔ ye ala dun yɛrɛ filɛ ka kuma kɛra ka cidenya kan ye ko ale kira ci u ma mɔgɔ mun kitabu ma deli ka ci mɔgɔ mun ma donc olu kun bɛ ala kɛlɛbaganciya dɔn cogo di n'u y'a ɲininkali k'i la vocal kɔnɔ sanfɛ ala filɛ k'a fɔ suratu Jumu'ah kɔnɔ yan ko ale de ye cili kɛ huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubinin. Celui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, un messager de l'air qui leur récite ces versets, le purifie et leur enseigne le livre et la sagesse jusqu'à la fin du verset. Ko ale ala de ye cili kɛ ka bɔ mɔgɔw cɛla cidena ka bɔ u yɛrɛ la ciden kuma ci mɔgɔ mun ma ka kɔrɔ kɔni miriniw ka kɔrɔ kɔni k'u la sanuya k'u la dɔnniya kitabu la ani kodɔn na k'a sɔrɔ olu kun tɛ foyi kalama o de don. Donc i ka nin verset n y'a faamu i b'a fɛ ka min fɔ n y'o de f'i ye olu ye ala dɔn sira jumɛn fɛ n b'a fɛ k'o de f'i ye Ismail alayhi salam ale kun sigilen don arabu cɛ la parce que Ismail kun ye kiden de ye kuranna b'a fɔ cogo min na innahu kana rasulan wa nabiyan ko kiden de kun don nabi de fana kun don parce que nin fɛn fila différence bɛ ni ɲɔgɔn cɛ nabi ani rasul mais ala y'a fila bɛɛ di Ismail ma a kun sigilen don arabu cɛ la donc arabu y'a dɔn Ismail ka sira fɛ ko batuma si tɛ yen ni ala tɛ y'a faamu mais ala ma kitabu di arabu ma ala ma nabi ɲuman kɛ ma Muhammad nalen kɔfɛ de ala y'a fɔ ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ale kira danfin bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a jateminɛ
Hébreu ka sira fɛ Ibrahim n'a mɔdenw ka sira fɛ ka jigi Yahya ni Jacob ni Isa ni fɛn ninnu olu bɛɛ kira manton dɔ de ma olu ma ki arabu ma olu bɛɛ kira manton dɔ de ma e ma ki arabu ma olu b'a dɔn Ala bɛ yen o de la n'i taara suratul Rum kɔnɔ Ala b'a fɔ Muhammad kafiru ɲininka ko jɔn ye sankolo da ko kafiru b'a fɔ ko Ala de y'a da mais Ala bɛ Kuranɛ haya laban ni jumɛn a b'a fɔ afala taqilun yala aw t'aw miiri wa e kun b'a dɔn Ala bɛ yen mais Ala bɛ batu cogo di e kun tɛ o de dɔn n y'o de f'i ye o de la Ala bɛ k'a fɔ wa yuzakkihim ka n'i sɛniyɛn ka bɔ i ka boli sɔn na i y'a faamu ka n'i sɛniyɛn ka bɔ i bɛ ka boli sɔn min kɛ donc nin verset bɛ kuma o de kan voilà sinon kiden ma deli ka k'e ma kitabu ma deli ka d'e ma. Ne ti arabukan faamu ne ti arabukan dɔn nka ne arabi pré-islamique ani bible le baka de la Bible est maka fondé. C'est comme ni ka fait semaine dɔ ta dɔrɔn k'o lihala jateminɛ a kɛra mais maka ani baka u tɛ zone kelen kɔnɔ karamɔgɔ ni i tun labɛnnen don an tun ka taa preuve par preuve ne b'a yira ko Bible bɛ min fɔ ko baka a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ça c'est dans l'actuelle Jordanie on appelle ça Petra Makpela bɛ yen nɔ de ni Abraham sara ye Makpela o Sodom bɛ o zone kelen o de kɔnɔ Gomorrhe bɛ o zone kelen o de kɔnɔ n'i taara Bible kɔnɔ i bɛ o de sɔrɔ ko donc tout a été tourné autour de Beka. N'i ko ko Beka de ye Maka ye ça veut dire que l'islam n'a pas commencé à la Mecque actuelle, c'est-à-dire Mecque actuelle in tɛ Baka min bɛ ka fɔ n'o kɔni kɛra kɔrɔ ko silamɛya ma daminɛ Maka min filɛ ka fɔ. Quand tu prends la vallée ni zone in ta i ka taa la zone Beersheba ni Maka tɛ zone kelen kɔnɔ Beersheba kelen bɛ zone min kɔnɔ ça c'est la région de Petra c'est l'actuelle Jordanie. Archéologue claro là ou archéologie au bora archéologie je peux te prouver c'est des gens qui ont déjà fait ces découvertes là au koni au théologial nous Baka ani Maka yel kɔrɔ kelen do wa donc n'a sɔrɔ i tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ne tun bɛ i ɲininka u fila kɔrɔ la Maka veut dire quoi Baka veut dire quoi j'allais te donner le sens du Baka mais Maka ne tɛ o kɔrɔ yɔrɔ silamɛw bolo n'i labɛnna n'a sɔrɔ k'i ka kuma bɛ taa arabi pré-islamique de kan wala i ka kuma bɛ taa i bɛ ka zone minnu fɔ ko olu ye yera o découverte kɛra mais u ni Maka non 5e siècle je vais te prouver que 5e siècle o y'a sɔrɔ Maka même les mots Mecque là n'existent pas sur la terre c'était inhabitable 5e siècle parce que kɔnɔ tun tɛ se ka min ye janko mɔgɔ kɔnɔ min yɔrɔ tun tɛ janko mɔgɔ cause min y'a to ni oasis taara mais Médine qui était Yatrib ça c'était habitable mais Maka n'était pas habitable au 5e siècle an bɛ taa o la silamɛya dɔ fɔ la ka n'a ye pourquoi silamɛya tun bɛ ɲɛsin yɔrɔ fɔlɔ minnu ma kana se Jérusalem kana se fo ka laban Maka ma o dalu on peut avancer avec ça mais je ne parle pas k'a fɔ ko n bɛ kuma ni lanaya dɔ ye wala a silamɛya ye nin fɔ mais silamɛya ka témoignage kan ka bɔ fan wɛrɛ de fɛ min ni silamɛya yɛrɛ tɛ kelen ye donc moi j'ai tous ces témoignages là et ni i tun labɛnnen don ne kɔni ta ne ka débat ni ne ye sujet kelen min ta ne b'o ko jɛ fɔlɔ kɔfɛ ka se fɛn dɔ ta n t'i sujet ballonné quoi n'a sɔrɔ i tun labɛnnen don siɲɛ wɛrɛ an bɛ taa o la on va prendre le mot Baka. Est-ce que Baka veut dire Maka? Parce que Baka entre parenthèses n'existe pas dans la Bible comme ça. Entre parenthèses la Mecque. Non, la Bible qu'on entend. Mais c'est la même que tafsir dit. C'est la même tafsir que ou Baka faut entre parenthèses que Maka mais prévu par là, prévu archéologie là. Voilà, on a fait le billet. Sinon, ani mɔgɔ min fana n'u bɛ se ka signaler parce que mɔgɔ tɛ kɛnɛ kɔnɔ tuma bɛɛ n'u bɛ se ka signaler an bɛ taa nin ɲɛfɔ a bɛ diya n ye sinon ni ye silamɛw ka Bible tafsir di min
la Bible est reconnaissante, tu ne vas jamais voir entre parenthèses la Mecque. Non, c'est pas vrai. Tu ne vas jamais voir entre parenthèses la Mecque. Prenez la Bible. Bible manake mo boulot. Bible kon mene boulot avec boulot koron. Tu prends ça, tu vas jamais voir entre parenthèses la Mecque. C'est pour cela moi j'ai changé obligatoirement kake Petra. Et puis c'est Petra. Et tout s'est tourné au niveau de Macpéla, Hébron, Sodome, Gomorrhe, et Béachibar, Beka. Tout ça c'est dans la zone de Petra qui est l'actuelle Jordanie. Voilà. Donc Beka, même le sens ni mom seraka ministre comme ni na konaka baka korofo ni maka korosela ka don c'est la bolo amena Beka korofana di na soro ye kelen mun ya da Beka la baka ou Beka c'est la même chose. Bon abi ina fo ka kuma den do ta mo ka livre kono ka ke ina fo o bolen do nta fe jonga keni o di ngona le do abi na ko ni ko le mo nampala et le mo kampala nampala be dudo be anno ina malle anno abi be groupe na gunga o sigu marala dugu wera fana be no do es comment on appelle Uganda capitale Kampala o ila kuma fo ko jete mi do ko ni quoi. Oh, ibita dugu do soro ina fo par exemple Versailles do be France do be Canada do be États-Unis. Est-ce que ni mo mi Versailles men ka mais y a fait nous be fangre fait il y a des milliers de kilomètres entre ces deux, donc ce sont pas les mêmes choses ou te trop clair. Donc prévu tino Abraham ni Al-Kabajo ou bien fin Al-Kabajo dalutala dalu 9e siècle de là grâce à l'encoffé. J'ai cette preuve aussi. Maka a été toujours désertique. Il n'y a pas une vallée là-bas. Que veut dire vallée? Vallée koro lait, nous y malo sénéroy. Lait. Il y a même au jour d'aujourd'hui des Katamne Maka 6e siècle là kana se fo biba. Il n'y a pas de vallée parce que Maka est nana esgi. Ni tara archéologie boloma archéologue les Dan Gibson et le consort lui qui a fait plus de 27 ans aller la ville sacrée de la Mecque ou avec Agni. Donc mais archéologue fin de benama ni tara chrétien ko livre kono ni tara baka ki ba nyefo o verdure buri tumbe yiri demunu tumbe yiri fen ndu tumbe no ça ne tient pas ani makati nyonta. Donc nasoro ko maka ni Beka ekeli o koro ko silama ma bangi maka akjella fo silama ko soma o koro ko amake maka akjella parce que baka alebe Jordanie bidi abito ko Jordanie wa abe yoro na bifana abe actuel ancien nom en nom archaïque ni Petra di. Voilà. Donc o koni olu tokoro lo ndaw bi. Donc kasebe Bible ta ka tafsir ke aw yere islamu ya tafsir ku yere ka baka ta ka entre parenthèses ke mais Qur'an yere kono c'est pas possible. Même Qur'an haya on fait na ka gelen quoi. Voilà. Donc aka gele ka soro mais ibina yi islamu tafsir uli kono na kon be Qur'an kono meta rodo mais ayba islamu tafsir kono ani histoire kono pour encore ka uka histoire glan ou yere ka magnifier ou yere et à quoi qu'on a créé 9e siècle de là à base du Moulin pouvoir là après le 9e siècle après 200 ans après la mort de leur prophète. Donc ça a été magnifié en ce moment. Sinon Arabuka sanctuaire Koroledo et Al-Kaba Fanatungachan, il y avait plusieurs Kaba. C'est pas cette Kaba seulement. Hein. Maintenant, quand Mahomet a pris le pouvoir, il a pu détruire beaucoup de Kaba et en restant la Kaba de ses ancêtres.